हाय गाइस द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। मैं नाना जी। यार पाकिस्तानी मौलानाओं की साइंस से रिलेटेड खोज देखकर पूरी दुनिया ने भेजी पाकिस्तानी मौलानाओं पे लानत। मौलाना ने क्या खोज निकाली है साइंस की? पता नहीं क्या खोज निकाली है उन्होंने, तो नई नई खोजें निकालते तो कहते हैं दुनिया भी नहीं घूमती। लेकिन अब ये वॉच करेंगे तभी पता चलेगा लगेगा आया कि इन्होंने कई नई खोज हाँ निकाली। ये तो वॉच करते हैं भाई जल्दी से तो कड़न करते थ्री वन एंड स्टार्ट। यार क्या क्या पीस हैं यार ये लोग। जो दुनिया का तालीमी निज़ाम सिस्टम एजुकेशन सिस्टम है, अगर एजुकेशन सिस्टम में दुनिया के साथ चलना है तो भाई पुराना सॉफ्टवेयर को डिलीट करके नया अपडेट करना चाहिए। हमें साइंस में तरक्की कर लेनी चाहिए। जी साइंस में तरक्की नहीं करनी चाहिए। साइंस में तरक्की नहीं करनी चाहिए। अभी साइंस में तरक्की नहीं, अभी सिर्फ निज़ाम मुस्तफ़ा में तरक्की करनी चाहिए। साइंस की कोई लोड़ नहीं है, हमें साइंस कोई तरक्की वगैरह कुछ नहीं चाहिए। देखें साइंस कहती है कि ज़मीन घूमती है, आप कहते हैं जमीन घूमती है। जब अल्लाह ने ज़मीन को पैदा किया तो क्या कर रही, थरथरा रही। साइंस की बात कर रहे हैं ना, और भी ठीक है साइंस। जब अल्लाह ताला ने ज़मीन पैदा की तो तब ज़मीन थरथरा रही थी। अल्लाह ने पहाड़ बनाए और ज़मीन को एक जगह पे जमा दिया, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ज़मीन घूमती है? भाई जमीन घूमती है ना, जमीन का एक साइकिल बना हुआ। साइंस की बात कर रहे हैं ना, तो साइंस जहाँ तक आप तरक्की कर सकते हैं करें, लेकिन इस्लाम के ताबे रह के करें। इस्लाम से बाहर जाके अगर कोई साइंस की बात करेंगे वो नहीं है कुछ भी। क्या लगता है कि हमारा तालीमी निज़ाम ज्यादा बेहतर है दुनियावी लिहाज से देखें, या फिर हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान का तालीमी निज़ाम ज्यादा बेहतर है? नहीं, बेहतरीन तो फिलहाल पाकिस्तान के मैं कहूँगा। अच्छा, तरह से पाकिस्तान का निज़ाम बहुत बेहतर है। इंडियन में ज़्यादा गैर मुस्लिम रहते हैं लिहाज से, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा मुस्लिम है, ये चीज इनकी तो मुसलमानों को ज़्यादा पता है कि उधर किस तरह का रुझान है। मतलब कि तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। इंडिया का तालीमी निज़ाम अगर इतना ही बुरा तो वो लोग तरक्की क्यों कर रहे हैं? उनकी इकोनॉमी इस टाइम दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई है। देखें उनके हुक्मरान चोर नहीं है। बात तो सही है। तालीमी निज़ाम का भी फर्क है ना, फिर वो तालीमी निज़ाम बेहतर कर लेना चाहिए हमें। नहीं, वो तो करना चाहिए हमें, वो भी इस्लाम की वजह से होगा। जब तक इस्लाम नहीं है हमारे अंदर, गैरत ईमानी नहीं है, तब तक कुछ सही नहीं हो सकता। आपको लगता है कि इस्लामी निज़ाम आएगा इस मुल्क के अंदर? इंशाअल्लाह ताला हुल अज़ीज़, इंशाअल्लाह जल्द आएगा। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? दीन अपने तख्त पर आएगा जरूर। कैसे देखते हैं, साइंस या फिर जहाद? जहाद एक लिमिट होनी चाहिए नेट चलाने की। नहीं, साइंस में तरक्की नहीं करेंगे, जहाद होगी। साइंस की तरक्की, हमें साइंस की तरक्की नहीं चाहिए। पूरी पाकिस्तान का जो हल है ना, सिर्फ जहाद है। जहाद ही से सोमनाथ का मंदिर फतह हुआ, जहाद ही से मक्का फतह हुआ है। जहाँ मक्का फतह हो सकता है तो पाकिस्तान का निज़ाम नहीं ठीक हो सकता। पाकिस्तान किसकी जगह है? किसकी जगह? पाकिस्तान हमारी जगह और किसकी है? मुसलमानों की जगह है ना। गैर मुस्लिम का क्या मकसद है यहाँ पे रहने का? ये देखा, अच्छा बात इनके दिमाग में मुस्लिम को पाकिस्तान में रहने नहीं देंगे। नहीं रहने देंगे इंशाल्लाह। सब मुसलमान होंगे, रहने नहीं देंगे, उनको मुसलमान करेंगे इंशाल्लाह। मुसलमान नहीं होंगे फिर? नहीं, अल्लाह के फजल करम से मुसलमान होंगे। आपने पहले एक बात की थी कि पाकिस्तान के अंदर मतलब कि माइनॉरिटीज़ को नहीं रहना चाहिए, वो मुसलमान होकर रहेंगे। क्या हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को रहने की इजाज़त देनी चाहिए? हाँ नेवर। हिंदुस्तान और पहला पाकिस्तान पहले नहीं था ना, हिंदू उधर मुसलमान भी रहते थे ना। चलो जहाद हुआ, जैसे भी हुआ, पाकिस्तान एक अलहदा होगा, आधे मुसलमान वहीं पे है। पहले तो एक ही थे ना? पहले तो एक ही थे। तो हिंदुस्तान के अंदर मस्जिदों की तादाद डे बाई डे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही। वो भी तो कह सकते हैं कि भाई हमारा ये हिंदू स्टेट है, यहाँ पर मुसलमानों को रहने की कोई इजाज़त नहीं देते, तुम निकलो पाकिस्तान जाओ। लेकिन वो इंसानियत का मुजाहरा कर रहे हैं ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अरफा करीम को आप जानते हैं कि टांगे मजूर कर दी गई थी। उन्होंने टेक्नोलॉजी में इतना मुकाम हासिल किया। हमारे जो हुक्मरान थे ये चाहते ही नहीं थे कि हमारा जो पाकिस्तान है वो टेक्नोलॉजी में आगे जाए। पॉलिटिशियन को कहो कि भाई थोड़ा सा डेवलपमेंट की तरफ लेके जाओ, फिर हम जाके करेंगे। क्या कहेंगे? कितना डेवलपमेंट करें। लाहौर को उन्होंने पेरिस बनाया, नो डाउट कि आपको चंद साल पहले लाहौर कैसा था, अब लाहौर कैसा है ना। डेवलपमेंट हो रही है। भाई मारो मुझे, मारो। गवादर बन गया, इंपोर्ट बन गई। आपको पता है गवादर में 45 इंपोर्ट खड़ी हो सकती हैं, 45 शिप्स खड़े हो सकते हैं एक ही टाइम। क्या होगा? मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जिससे हम दुश्मनी करना चाह रहे हैं, जंग करना चाह रहे हैं, वो आज इकोनॉमिकल तौर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गई। उनकी GDP 4 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुँच गई है। यहाँ पर आजकल के जो टाइम है उनकी IT इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो हमारे चाहे पल में जीरो कर सकते हैं। हमारे अंदर जो जज्बा, जुनून, ईमान है ना, हमने उसमें से खत्म करना है उनको। पाकिस्तान ने एकदम ऊपर जाना है, इंशाल्लाह ऊपर जाएगा। पैसे वगैरह ये दुनियादारी की कोई ज़रूरत नहीं है।
ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں صرف اندام مصطفیٰ چاہیے. بیٹا تجھے 5 دن روٹی نہ ملے نا تو جگہ پہ آ جائے. یار وجہ ان کی دماغوں سے جہاد ہی نہیں نکلتا. کہتا تجھے ترقی چاہیے کہ جہاد چاہیے؟ کہتا مجھے جہاد چاہیے, جہاد کرنا. کہتا ہے جہاد سے سومنات کا مندر فتح کریں گے, جہاد سے مکہ فتح کیا تھا. یار دیکھو ان کے دماغوں میں یہ دیکھو اچھے خاصے ہیں. پاکستان تو مسلمانوں کی زمین ہے تو مسلمانوں کو ہونا چاہیے. پھر انڈیا میں 5 کروڑ مسلمان رہ رہے ہیں, انہوں نے جگہ دی ہے, ادھر تو 6 لاکھ مسجدیں ہیں. ہاں نا, اور آپ خود سوچو کہ یہ اب دیکھو مولانا بن چکے ہیں. یہ مطلب بچے تھے, انہوں نے بڑی اسٹڈی کی ہے, بڑے ہو چکے, اب یہ مسجدیں سنبھالیں گے, مسجدوں میں جائیں گے, ٹھیک ہے, وہاں پر بڑے بڑے بیان دیتے ہیں. تو یہی ملے ہوتے ہیں نا, یہ مسجدوں میں بیان دیں گے, ہندو بھائی یہ ہیں تو ہندو وہ ہیں, تو مسلمان یہ ہیں تو مسلمان وہ ہیں, تو نفرت ایسی تو پھیلتی ہے. اور یار ان کو اصل چیز نہیں پتہ, یہ لوگوں کو اصل چیز نہیں پتہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہودی بھی آتے تو ان کو مسجد میں بٹھاتے تھے, اور یہ مہمان ان کے آتے تھے. اور لیکن ہمارے پاکستانی ملا دنیا کے الگ جگہوں پہ رہتے ہیں بھائی صاحب, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے. بالکل. اور یہ ہندو بھائی مسلمان, ان کے علاوہ ان کا کوئی بات, ان کو یہی نہیں پتا کہ ہندو ورڈ کیا ہے. ان کو پتا ہے بھائی ہندو ہے. تم لوگ ورڈ ہندو کا جانو نا تو تم لوگ بھی ہل جاؤ گے کہ بھائی ہندو ورڈ کیا ہے. لیکن کہتے ہیں بھائی دنیا گھومتی نہیں ہے, دنیا ایک جگہ پر ہے بھائی. سائنس میں اتنی ترقی بندہ کرے نا کہ جو اسلام کے اندر ہو. اصل مسئلہ ہے کہ ان کے دماغ بھوسے سے بھرے ہوئے ہیں یار. بھوسا ان کے دماغوں میں جہاد کا گندا کیڑا گھسا ہوا ہے. بس کیا کہتے ہیں, اسلام کا نام جہاد ہے, ہم جہاد کریں گے, ہندوؤں کو مسلمان بنیں گے. تمہاری وجہ سے تبھی تو آج پاکستان سے ہندو بھاگ انڈیا گیا ہوا ہے. تم جیسے ملوں کی وجہ سے آج یہاں کا ہندو بھی بھاگا ہوا ہے. اگر مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کرتا ہے تو دین اسے نہیں کہتا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی نہ کر. وہی نا, بالکل کیوں نہیں کرتا, وہی نا کیوں نہیں کرتے یار, وہی نا, کیوں نہیں کرتے. دیکھو انڈیا ساتھ ہے, کتنی ترقی ہو رہی ہے. دیکھو نا, یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں ترقی نہیں چاہیے, ہمیں صرف جہاد چاہیے. جہاد کرنا ہے. جب ایسے جہادی ملے ہوں گے تو بھائی صاحب کیا بنے گا ہمارے دیش کا. ہمارا دیش آج کیوں ڈوبا ہوا ہے؟ ان جیسے ملے جہادیوں کی وجہ سے ڈوبا ہوا ہے. جماعت کا گندا کیڑا دماغ میں گھسا کے گھوم رہے ہوتے ہیں بھائی صاحب. مسجدوں میں بیٹھتے ہیں, مسجد ہوتی ہے اللہ کا ذکر کرنے کی, لیکن یہ کمینے ادھر مسجد میں بھی بیٹھ کے ہندوؤں نے بڑا مسلمانوں پہ ظلم کیا, تم جہاد کرو, تم بھائی ہندوؤں کے ساتھ یہ کرو. ابے تمہارا جو اللہ ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی صاحب یہ کام نہ کرو, تو تم کہاں سے کر رہے ہو بے؟ سراتم در والا یہ چیز نہیں بولتا, یہ لوگوں کو درس نہیں دیتا ہوتا. کتنا بڑا فرق ہے, کتنا بڑا فرق ہے. وہ چیز یہ نہیں کہتا. دنیا برا ہم ہی بول رہی ہے نا کہ بھائی صاحب تو آکے بھائی تمہیں ان کی گردن اڑانی پڑ جائے, گردن اڑا دو. نہیں, غلط کام ہے یار. دیکھو بھائی ایک ریالٹی ہے نا, یہی بولتے ہیں نا, غلط تو ہے یہ تو پورے دنیا کو. میں کہتا ہوں کہ میں بہرا بھی ہو نا تو یہ بولے گا کہ بھائی یہ بات غلط ہے. غلط ہے بالکل. لیکن ان ہمارے ملے جو ہے نا, یہ دیکھو سائنس کے, یہ تو سائنس میں ایک الگ ہی دنیا انہوں نے بنائی ہوئی ہے. بالکل. کہتے ہیں اسلام میں بھائی اسلام کے مطابق ترقی کرنی چاہیے سائنس میں. کہتے ہیں سائنس بھائی ہمیں چاہیے ہی نہیں, ہمیں تو بھائی صرف اور صرف جہاد چاہیے. ایک اور بادشاہ کہتا ہے یار ہمیں تو جذبہ ہے, جذبے کی بتی بنی پڑی آج کل ہر پاکستانی کی بھائی صاحب, کوئی ہلنے کے برابر نہیں رہا. لیکن ان کو بھائی صاحب جہاد یہی جذبہ یہ لینے ڈوبائی نا, تو اور جذبے کریں تو مٹ ہی جائیں گے. آپ کے کیا تھاٹ ادھر ویڈیو ختم کرتے ہیں, تو بائے.